फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज मु आपण मानक पई नै आसीची एमिति गोटे आपणकर डिस्कशन करिवार गोटे एमिति टॉपिक जहा कि आपण माने दैनंदिन जीवन रे बहुत से गुडी को यूज करंती जहा कि आपण मानकर एग्जाम रो बहुत इंपोर्टेंट आपण को 2 मार्क निश्चय आसीबो। बोथ आपणकर ओटीटी पेपर 1 दियंतु कि पेपर 2 दियंतु समस्तक पई इंपोर्टेंट आपणकर रूढ़ी प्रयोग आपण माने दैनंदिन जीवन रे कथारे कथारे बहुत रूढ़ी एमिति भी प्रयोग करंती। तो आज आमे ताकू केवल रिकॉल करिदबा केवल जेहेतु आपणकर एग्जाम अछि तो आमे टिके मिसी कि आज मने पकेइ दबा को रूढ़ी रो अर्थ कोन। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोर वीडियो भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नाही एंड जो चैनल नुआ छंती एंड सब्सक्राइब कर दउचंती मोर प्रत्येक वीडियो आपनका पाखरे प्रथमे पहुंचबो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। वर्तमान परिस्थिति रे राम राज्य गढ़िबार आस्पर्धा केवल डेस मात्र अलणा कथा आकाश कुसुम पथी बैगण लंकारे हरि शब्द वर्तमान परिस्थिति रे राम राज्य गढ़िबार आस्पर्धा केवल आकाश कुसुम जार अर्थ हैला वृथा स्वप्न समूह कार्य रे डेस ठीक नुहे कर छड़ा देबा हुंका पिटा नीति बेड़ी उपरे करड़ा सारू भितरे मारू समूह कार्य रे कर छाड़ देबा ठीक नुहे कर छाड़ देबा ठीक नुहे। आजिकाली सस्ता राजनीति करुथुबा नेता माने हेउचंती लगा ना पघा लंगला कटुरी कुहा मुंडा कपिला देखा सुंदर कखारू बड़ी। तो आपणकर कुहा मुंडा कपिला जोटा कि बहु अशांतिर कथा कहिबा आजिकाली सस्ता राजनीति करुथुबा नेता माने हेउचंती कुहा मुंडा कपिला। डेस लोक अनेक असुविधारे पड़े घोषा बलद हटाठी देह लगा गोठ खंडिया। तो गोठ खंडिया लोक अनेक असुविधारे पड़े तो गोठ खंडिया तार अर्थ होची असामाजिक व्यक्ति नले आपणकर गोठरू बा गोष्ठीरू अलगा। तो आपणकर एठी हला गोठ खंडिया एमिति आपण दैनंदिन जीवन रे गोठ खंडिया बहुत यूज करंती किंतु एग्जाम रे जेते बेले तार एग्जैक्ट अर्थटी यूज करबा को पड़िथिबो जदि आपण माने टिके रिवाइज न करिबे मो सहित ताले हुए तो आपण माने आपणकर कंफ्यूज आसी जाई पारे। एबे भी समाज रे साधारण हिसाब किताब जानि नथिबा अनेक डेस अछंती गोबर गणेश नछड़ बंधा सुअ मोहर पतर बण बिछुआती। एबे भी समाजर साधारण हिसाब किताब जानि नथिबा अनेक गोबर गणेश अछंती। जोगा गां लोकंकु डराउथिला हेले पुलिस आसी जिबारु डेस चुप रहिला जक मुहरे लुण परी चुप रहिला ना बोक धार्मिक भली चुप रहिला बार द्वार सुंडी पिंडा होई चुप रहिला ना जोड़ा तेल मेंढा बाळ। तो जोगा गां लोकंकु डराउथिला हेले पुलिस आसी जिबारु जोक मुहरे लुण होची अहंकार भांगिबा बा गर्व भांगिबा। तो जोक मुहरे लुण परी चुप रहिला। पिला कलिरु ए भयंकर परिस्थिति डेस सृष्टि व्यतीत आउ किछि नुहे दान उपरे दक्षिणा दियो गढ़ु गढ़ु मांकड़ झिमिटी खेलरू महाभारत मोहर गोरु जाई कांतार रे पड़िबा। तो आपणकर पिला कलिरु ए भयंकर स्थिति झिमिटी खेलरू महाभारत सामान्य घटनारू विराट कांड। तो झिमिटी खेलरू महाभारत तू कौन गोपन रखिचु तो पुओ परा ढोल भितरे मूषा अंधर लौड़ी उड़ा चढ़ेई एकटिया बारा। तो तू कौन गोपन रखिचु तो पुओ परा ढोल भितरे मूषा शत्रु गुप्तरे घरे लुचि रहिबा। ढोल भितरे मूषा हेउची शत्रु गुप्तरे घरे लुचि रहिबा। ए अर्थ गुड़िक जो मु कहूची ताकू मध्य आपण मने रखंतु लेखि नियंतु। घरे बापा नथिबारु मुना घर को पकाउची उठाउची ए तो डेस चालीची ए तो बाघ घरे मिरिग नाट चालीची मुनिको अनुपस्थिति रे विशृंखला सृष्टि करिबा बाघ घरे मिरिग नाट।
ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କର ଡେସ୍କ ସାଜିଛନ୍ତି। ଲଲାଟ ଲେଖନ, ଘର ବୁଡ଼ା, ହାତ ବାରିଶି, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ତ ହାତ ବାରିଶି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି। ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଡେସ୍କ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଖି ଦେବା, ଆଖିକି ପାଇବା, ଆଖି ବୁଲାଇବା, ଆଖି ଦେଖେଇବା। ଆଖି ଦେବା ହେଉଛି ଲୋଭ କରିବା ବା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଖି ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାପା ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଗୋପାଳର। ଆଖି ପାଇଲା, ଆଖିକି ପାଇଲା, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା, ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ବାପା ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଗୋପାଳର ଆଖିକି ପାଇଲା, ଆଖିକି ପାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ନିର୍ମଳର ତ ଡେସ୍କ ସେ କଟକ ଯାଇପାରିବ। ନିର୍ମଳର ତ ଆଖି ପାଇଲାଣି, ନିର୍ମଳର ତ ଆଖି ପାଇଲାଣି, ସେ କଟକ ଯାଇପାରିବ। କୃତଘ୍ନ ଲୋକ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡେସ୍କ ଦେଇଦବ। କୃତଘ୍ନ ଲୋକ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଦବ। ଡେସ୍କ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଭୋଟ ପାଇବ ତ। ଡେସ୍କ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିଲେ, ମାଛିକୁ ମୁହଁ ନ କହିଲେ, ରବେଇ ଖବେଇ ହେଲେ, ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼େଇଲେ। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିଲେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଭୋଟ ପାଇବ ତ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା। ରାମବାବୁଙ୍କର ସବୁ କାମ ଡେସ୍କ ସହ ସମାନ। ରାମବାବୁଙ୍କର ସବୁ କାମ ଓଇଘରାକୁ ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ସମାନ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଡେସ୍କ କଳହ କରିଥାନ୍ତି। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା, ତିଳକୁ ତାଳ, ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା, ଚାରି ଦଉଡ଼ି କଟା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତିଳକୁ ତାଳ କରି ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖେଇବା, ଅକଲ ସଲାମି, ଚିତା କାଟିବା, ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟନ୍ତି। ତୁ କଣ ଗୋପନ ରଖୁଛୁ, ତୋ ପୁଅ ପରା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡେସ୍କ ନିଜେ ଖସିଯିବା ବିବେକୀ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହାଲୁ ଧରାଇବା ନିଜେ ଖସିଯିବା ବିବେକୀ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଡେସ୍କ ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପିଲାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ବି ଡେସ୍କ ସଦୃଶ। ଡେସ୍କ ସଦୃଶ। ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା, ଖତଗଦାର ପଦ୍ମ, ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା, ମାଛିକୁ ମ ନ କହିବା। ପିଲାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ବି ଖତଗଦାର ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ ଡେସ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ ପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ ହେବାରୁ ରାମ ବାବୁଙ୍କର ଡେସ୍କ ପରି ରହିଲା। ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର, ଜପାମାଳି, ଦିଅ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଜକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ ହେବାରୁ ରାମ ବାବୁଙ୍କର ଜକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ପରି ରହିଲା। ଆଲୋଚନା ସେତିକି ଥାଉ, ନହିଲେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଡେସ୍କ ଅନ୍ୟାୟ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଅଠା କାଠିରେ ପକାଇବା। ଆଜିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ କେହି ଡେସ୍କ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ନାରଣ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି କୃପଣ ଲୋକ ପୁଅ ଏକୋଇଶିଆ ପାଇଁ ଅନେକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପଛରେ ଡେସ୍କ ମତଲବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ଶେଉଳ ଧରିବା। ଲେଖାଲେଖି କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଡେସ୍କ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ଲେଖାଲେଖି କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାରୁ
ଉପର ଠାଉରିଆ ଘଷା ବଳଦ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା। ପଥି ବାଇଗଣ ତ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା। ରାଧୁଆ କ୍ଷମା ଲାଗି ଡେସ୍ ଗୁହାରି କଲାଣି। ରାଧୁଆ କ୍ଷମା ଲାଗି ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେଇ ଗୁହାରି କଲାଣି। ବଣରେ ବାଘ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେସ୍ ହେଲା। ବଣରେ ବାଘ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପିଲାଙ୍କର ପିଳେହି ପାଣି ହେବା ବା ହେଲା। ବଜାରରୁ 5ଟି ଜିନିଷରୁ 3ଟା କିଣି ପାରୁ ନଥିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଓଲୁଙ୍କ ବକ୍ଚା ବୁହା। ଓଲୁଙ୍କ ବକ୍ଚା ବୁହା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ 34 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ମଝିର ରୂଢି ଆଣ୍ଡ ଲୋକବାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।